Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abonné en foli ka bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ mɔgɔ connecté no waati na pour sur la chaîne YouTube sanfɛ an bɛ aw fo ni silamɛya foli ye ka ɲini ala sɔnna fɛ la ka si ani kɛnɛ laban ɲuman ala ko diinɛ na aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka bɛɛ sɔrɔ ka bi ye mercredi ye n'o bɛnna juillet kalo tile 27 donc 2022 donc le 27 juillet 2022 donc an bɛ dugawu k'an ka jamana ye fɔlɔ ni o ye mali ye ka taa se farafin jamanaw bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala ka basigi ala k'o don jamana ninnu kɔnɔna na yarabi n'o ye mali ye ka taa se afiriki jamanaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ala ka basigi ala ka nati jamana ninnu kɔnɔna na n y'o de fɔ n ko ni an y'an bolo di ɲɔgɔn ma foyi t'o bɔ vraiment an k'an bolo di ɲɔgɔn ma les africains vraiment pour ala bɛ se ka basigi don cogo min na parce que an y'o de fɔ n ko in taabolo bɛ cogo min na vraiment an ka dugawu caya toujours o yɔrɔ la an bɛ foli an b'a kɛ abonné bɛɛ lajɛlen na a tun kɛra tile fila ye anw ni anw an ma ɲɔgɔn sɔrɔ ka sabu kɛ daruya dɔw ye parce que n y'o de fɔ n ko tuma dɔw la farikolo bɛ sɛgɛn dɔɔni donc o tɛ baasi ye parce que an tun ye kungo kɔnɔ taga dɔ kɛ donc vraiment sɛgɛnw bɔra la kosɛbɛ kosɛbɛ donc tile fila voyage ɲɔgɔn donc sɛgɛnw bɔra la dɔɔni o yɔrɔ la an nana farikolo tun mago bɛ lafiya dɔɔni na donc ani farikolo tun sɛgɛn don dɔɔni voilà donc o yɔrɔ la an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn anw minnu b'an wele su fara tile kan vraiment anw minnu ye ɲinabali sɛgɛbɔli ye professeur ka chaîne YouTube sanfɛ vraiment n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn dɔw bɛ hali n'olu ye tile kelen kɛ professeur ka émission kelen taara kan et il m'appelle professeur mun de b'i la walima souci jumɛn donc il m'appelle voilà donc vraiment an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ chaîne YouTube an b'a abonné bɛɛ fo franchement donc ka bɔ ka nin direct kunkurunin k'aw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ an tun ye fura dɔ bila aw ka bila la semaine tɛmɛnen n y'o de fɔ n ko n'i y'a mɛn fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ n'i y'a mɛn an bɛ wari ɲini an bɛ fɛn o fɛn ɲini kɛnɛya de ɲɔgɔn tɛ donc kɛnɛya an ka kɛnɛya in bila fɛn bɛɛ sanfɛ parce que n y'o de fɔ n ko diɲɛ garijɛgɛ fangantanya fa o ye bana jugu de ni banaw nana souvent professeur ka baara tɛ fura feere k'a fɔ k'an bɛ furaw dilan ka feere mais souvent n'an taara kungo kɔnɔnaw la n'an ye yiriw ye minnu bɛ se ka kɛnɛya bɛrɛbɛrɛ di anw ma donc an b'an profite o kɔnɔna na k'olu dɔw bɔ ka bila u ka bila na ni ala sɔnna mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ala y'a sɔrɔli gɛlɛya minnu ma donc parce que n'i ko ko bana furaw la y compris ka taa paliw ni fɛnw ani impuissance ni fɛnw an ye fɛn caman fɔ a kɔnɔna na min ni mɔgɔ y'a recette ta ka pratiquer vraiment alhamdulilayi a ye résultat ɲɛnama di olu ma n'olu bɛ ka commencer dɔw bɛ ka feere yɛrɛ alhamdulilayi n bɛ ala fo n'o ye mais an ye a recette dɔ dilan olu na donc ni a kɛra semaine tɛmɛnen donc alhamdulilayi a mun tun dilanna première position na o cira ka ban donc an ye den dama dama de dilan o de tora yiri tɔ tun ma ja parce que sanko b'a la tuma dɔ la alhamdulilayi o jara an y'o labɛn kunu donc o kɔnɔ tɛ tɛmɛ chassi 25 ɲɔgɔn kan voilà cɛya fura don donc cɛya fura de puis ani lawajiko dɛsɛ bɛ minnu na minnu bɛ ni denkisɛ ko problème b'u la walima muso minnu bɛ invité la a bɛ hakɛ to sur le terme donc on a invité olu minɛ donc a bɛ nin bɛɛ traitement kɛ vraiment c'est très bon c'est un médicament a ka ɲi cɛw kɔrɔ a ka ɲi musow kɔrɔ donc a chasse kelen kɔnɔ an bɛ ka di mɔgɔw ma 15 000 donc mais n'a bana bɛ mɔgɔ min na ni waati jan il faut tout faire pour prendre au moins 3 chasses ou 4 chasses comme ça i b'o san donc pour i bɛ se ka traitement kɛ n'a ye cogo min na donc a bɛ ta ni nɔnɔ de voilà a bɛ ta ni nɔnɔ de walima i bɛ seri baga n'i ye seri tobi seri nɔnɔ ma i bɛ a dɔ k'o la k'a min chaque nuit i b'a dɔɔni kɛ ni couverture fitinin i b'o fa ka mélanger la k'a min n'a ye donc a b'a traitement kɛ ala barika la a b'a traitement kɛ donc an ye aw hakili jigin dɔrɔn k'a fɔ donc dɔw dilanna min bɛ den 20 dama dama donc o de bɛ yen donc anw minnu intéressé don a la a bɛ se ka weleli kɛ an ka numéro kan ni o ye 79 38 98 76 ou encore 65 00 02 02 65 00 02 02 fura in ye cɛya fura de ye cɛya fura don ani musow ka fura voilà musow ka fura cɛw ka fura et puis ni denkisɛ tɛ mɔgɔ minnu fari la voilà ni muso ye fura in ta c'est très bon a ka ɲi foyer kɔnɔna na trop même donc et puis ni cɛ fana y'a ta a bɛ voilà cɛya fura don alhamdulilah fura yɛrɛ yɛrɛ don ala barika la donc il y a doute foyi t'a la voilà donc et puis ani denkisɛ tɛ minnu fari la minnu ye dɔgɔtɔrɔsow boli kɛ yɔrɔ caman boli denkisɛ ko problème na a bɛ denkisɛ nati mɔgɔninfin na donc a b'o kɛ très bien même donc n b'a conseiller aw bɛɛ lajɛlen aw minnu ye professeur ka abonné vraiment a b'a teliya dama dama min bɛ yen a bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la cogo min na ni ala sɔnna masha Allah donc minnu tun bila la taa France déjà olu banna
donc minnu mako b'a la a bɛ se ka weleli kɛ professeur ka numéro la n'o ye 79 38 98 76 ou encore 65 00 02 02 65 00 02 02 ou encore 79 38 98 76 donc an taara kungo kɔnɔna yɔrɔ fɛn la donc an tun ye vidéo dɔ kɛ yen nɔ on voulait an tun b'a fɛ ka vidéo nin balancer mais problème donna image na voilà donc mais an bɛ k'a lajɛ ka dɔw bɛ n'an sera k'olu labaara an b'olu vidéo labaara pour k'olu balancer cogo min ni ala sɔnna ma donc vraiment an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka cɛsiri la donc ala ka bɛn nati toujours an ka du kɔnɔna na an ka sigidaw la an ka jamanaw kɔnɔna na yarabi ala k'o kɛ an minnu bɛ jamana kɔfɛ tunga na ɲini na ala ka so don nafolo ala ka di aw bɛɛ lajɛlen ma vraiment ala ka hɛrɛ badabada ala k'o nɛti an ka jamanaw kɔnɔna na an ka foyew yarabi ala ka n'an muso n'an denw ala k'anw bɛn yarabi minnu bɛ bana dilan ala ka lafiya d'u ma mais n b'a conseiller aw ye a ye fura ɲini ka ta a tɛ foyi furakɛ n ye bana dama dama min fɔ n'o ye cɛya ko problème ani musow bɛ se ka ta invité muso min na a ka ɲi muso ma kosɛbɛ ani jiwo dɛsɛ bɛ mun na ani denkisɛ ko problème bɛ mun na voilà et puis a b'a bɛɛ furakɛ voilà dit que ko non ko a b'a ka non a b'a traitement kɛ ka ban quoi donc chasse kelen o ye 15 000 ye donc mais ni bana in b'i la a mɛnna i bɛ se ka chasse 4 chasse 5 i bɛ se k'o ta walima n'a b'i la a ma mɛn i bɛ se ka kɛ chasse 2 chasse 3 i bɛ se k'o ta voilà donc vraiment an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw de kana balimakɛ to professeur Musa Se an b'a fɔ ko aw k'an bɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna ma vidéo bɛ nalen inchallah an bɛ yafa ɲini aw fɛ farikolo tun tɛ ten kosɛbɛ ka sababu kɛ an tun ye tagama kunkurun dɔ kɛ ka taa burusi kɔnɔna na donc vraiment an ɲɔgɔn seginna voilà donc an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ko aw k'an bɛn à la prochaine inchallah vidéo wɛrɛ la aw k'an bɛn